ଆମେ ଏଓସି ଆଉ ଇଏସପିଓ ମିଶିକିରି କାମ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା। ଏଇଟା ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ ସୋଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସରେ କ୍ୟାମ୍ପସ 2ରେ। ତାପରେ ଏଥିରେ 4ଟି ଗ୍ରୁପରେ ଖେଳ ହବ। ଗ୍ରୁପ ଏ, ଗ୍ରୁପ ବି, ଗ୍ରୁପ ସି, ଗ୍ରୁପ ଡି। ତାପରେ ଏଠି 45 ଲାକ୍ସର ପ୍ରାଇଜ ମନି ରହିଛି। ଆଉ ଫରେନରୁ ପ୍ଲେୟାର ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁ ତ ଆପଣ ଏଠି ଶୁଣିଲେ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲି, ଫରେନ ପ୍ଲେୟାର ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ସବୁ କଥା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆଇଏମଜିଏମ୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇ ଓପନରେ। ସେମାନେ ଏବେ ଫେରିବେ 9 ତାରିଖ ପରେ। ଫେରିଲା ପରେ ସେମାନେ କନସେଣ୍ଟ ଦେବେ, ପ୍ରାୟ ଖେଳିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆମର 1000 ପ୍ଲେୟାର ଟୋଟାଲ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଫରେନ୍ ପ୍ଲେୟାର ମିଶି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯେତେ ଥର ଆମେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସକ୍ସେସଫୁଲି କରିଛୁ। ଏଥର ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ବୋଲି। जो टूर्नामेंट 16 तारीख आरंभ हम 24 तारीख पर्यंत प्राय 1000 रु 1200 पार्टिसिपेंट विभिन्न लेवल ए पार्टिसिपेट करेंगे। 45 लाख टंकार प्राइज मनी अच्छी एवं एभली बड़ आकार रे टूर्नामेंट पूर्व केबे हेई नथिला एवं भुवनेश्वर रे एभली एक टूर्नामेंट होउची जोटा कि आमे समस्त एंजॉय करिबा, पार्टिसिपेट करिबा, सपोर्ट करिबा एवं स्पेशली मीडिया भाई मानू कहबी फुल्ली कवर करंतु। जो भाव सबू स्कूल पिला मोटिवेट हेबे जे चेस खेलिबे तांकर जो समय मिलुची से अन्य आड़े मन ध्यान न दे किसी प्रोडक्टिव काम स्पेशली चेस भली खेल जो ध्यान देवे तांकर मानसिक परिपक्वता आसीबो। तेणु पेरेंट्स मानकु मध्य अनुरोध रहिबो सेही समय विभिन्न कार्यक्रम हबो, से कार्यक्रम पार्टिसिपेट करेंगे एवं पेरेंटिंग को किभली भाव ठीक भाव आगु को नहीं पारे निज पिलार भविष्य से चर्चा हम। तेणु यहाँ गोटे बहुत भल इवेंट। धन्यवाद।